Aku mengatakan ini adalah the best Virgil van Dijk sejak day one dia dekat Liverpool. Aku faham konteks korang dorang, even tadi Syahrin kau highlight 18-19 dan 19-20. 18-19 dia menang Champions League, 19-20 dia menang Premier League. Aku faham that konteks. But bagi aku, kenapa aku cakap this is the best Van Dijk, sebab dia dah go through semua fasa since dia sampai dekat Liverpool. Dia dah go through fasa all expectation dan juga attention pergi kat dia, dan dia fulfill benda tu, pergi ke peak, and suddenly kau agak ACL injury, dan aku rasa lepas tu dia barai. Aku rasa dia, untuk orang maybe daripada 10 pergi ke 7 is okay, ataupun player lain dia daripada 3-4 pergi ke 7 is okay. Tapi untuk Virgil van Dijk daripada 10 pergi 7, bagi aku dia dah satu downgrade yang obvious lah sebenarnya, disebabkan level yang dia create sendiri. So sekarang aku tengok, kalau kau tengok game Liverpool, dia pemain yang lebih tenang, pemain yang tak terus harsh nak ke depan, yang mungkin lebih command dan obviously lebih matang, and that's why aku cakap dia pemain yang this is the best Van Dijk yang Liverpool dapat daripada day one dulu. Tapi aku tak tahu kau masih dengan pendirian kau ataupun tak. Kalau kata dia dah go through semua benda tu kan, aku rasa elemen tu nampak lah dia matang. Dia matang kan. Tapi kalau nak kata he's the best, this is the best version of Van Dijk sejak dia masuk Liverpool tu, aku rasa aku masih dengan pendirian tadilah. Kena tunggu. Maksudnya kalau on field kau masih lagi pandang yang that season. Betul. Kalau dulu kan, ingat tak, dia tak macam sekarang. Okay. Dia ada left back dengan right back yang main dalam position macam bukannya tak ada inverted lah. Okay. Kalau sekarang kalau tengok kan, ingat tak last 1 or 2 season, Trent Alexander-Arnold banyak punca kepada gol kan. Okay. Lepas tu dengan automatiknya kita ingatkan Van Dijk teruk. Okay. Tapi aku rasa banyak punca gol because of that. Now Trent ni dah masuk tengah. Midfield, macam main midfield pula. Main midfield. And dia strong kat situ. So nak kata contribution Van Dijk ni purely sebab dia power, aku rasa tak jugalah. Dia combination of semua. Trent duduk tengah, Trent kurang defensive duties berbanding dulu. So macam aku cakap, dia kena lawan semua tim dulu. Dulu 18-19 tak banyak tim yang power. I mean yang level Liverpool, Man City ni tak banyak lah. Mungkin ada 2-3 kan. Sekarang aku rasa yang level almost similar ni mungkin ada 5-6. Okay, dia dah bertambah. Dia bertambah. Jadi kita tengok dia lawan dengan semua. Tengok Januari nanti tengok macam mana. Kalau dia boleh sustain, then mungkin betul lah. Ya. Jap, okey, lagi. Sebelum kau nak sambung, kita nak pergi jengah dulu. Aku ada lakukan capan di laman X sebenarnya melibatkan Virgil van Dijk, dan banyak argument. Aku ada letak sikit statistik juga melibatkan Virgil van Dijk, dan macam-macam feedback yang kita orang dapat. Ada juga yang kita orang sempat screenshot, mungkin kita boleh terus tengok, sebab kalau nak cakap pasal Virgil van Dijk ni kat belakang ni, contohnya ni daripada Rizal, dia kata Van Dijk 18-19 memang tak boleh disangkal, memang boom sampai boleh nominate untuk Ballon d'Or. Okey, Liverpool memang untung dapat VVD, sebab tanpa dia maybe kita tak akan dapat tengok Liverpool yang sekarang. VVD ni bagi influence yang kuat untuk squad dari segi moral luar dan dalam pandang. Okay, it's a very generic. Tapi daripada siapa nama dia, Yip lah, aku panggil Yip lah, VVD season 19-20 tak ada ubat. Dari segi konsistensi aku pilih 21-22. Season tu Liverpool masuk semua final untuk cup, dia dengan Matip memang macam dinding. Okey, aku nak petik yang ni lagi sebelum aku nak kau jawab yang ni dulu. Tadi kita dah banyak discuss, Syahrir pun dah banyak mention 18-90 dan juga 18-19 dan juga 19-20. Now dia mention 20-22 yang pergi semua final EPL sampai last match day. So kau masih lagi dengan pendirian yang tadi, ataupun kau suka bila disebut pasal 20-22 punya season? I think yang 18-19 is yang the best. That's the benchmark ah. Okay. Untuk 21-22 yang masa dia masuk final tu, I think sebab consistent daripada pasukan dan teammate. I think this season credit sebenarnya patut diberi kepada Klopp. Okay. Sebab gaya pasukan Liverpool main sekarang and then 18-19 is very different. Betul. Setuju. It's very different. That is one of the reason. And then sebab masa 18-19 until 21-22 dia ada core players yang hampir sama. Your Henderson, I'm talking about midfield. Sebab if for one of the factor untuk pasukan defensif nak perform adalah midfield. Okay. Your midfield kena strong. Holding midfield kau memang. So Fabinho lah. Fabinho was a core. Masa last season sebab apa orang they say that Van Dijk had the worst performance. Midfield tak strong. Kurang protection. Injury problem. Most of the players were in and out. Your dia punya partner sometimes selang-seli kan. Trent pun wasn't performing that best.
And that's the factor yang pasukan this season kita nampak lainan pasukan Liverpool yang bawa best of the best. New midfield up front. Okay. Lepas tu dengan tactical trend yang berbeza sekarang. So semua main peranan. I think masa kita interview Van Dijk last season, end of last season, bertanyakan kenapa pasukan criticism pada Van Dijk yang keterlaluan sometimes. Media, fans. I think fans tak banyak sangat. Fan Liverpool masih support. Media tapi masih tekan media, dia. Okay. they said Van Dijk's off. Macam one off season macam tu. And I think dia faham and dia kata dia ada benchmark sendiri. Dia kata dia belum lagi reach the level that dia wanted and dia kata next season it will be his best season and improvement. I think this season yang kita nampak. That means kita nampak yang mereka kata ni influence of the pitch is yang kita nampak dari sana. Like masa Adam interview dia nampak he himself telling that himself he's not good enough. There's always yang next season is the time for him to improve, yang which kita nampak this season. Sebab tu masa off season tu dia perform and there's few time masa dia injured pun dia willing to sacrifice euros. I think was it euros or something. Sebab improve more on himself. Sebab injury ni bukan, I think you guys faham. Asal you guys kau tunjuk aku? Kau macam personal ni. Kita semua faham. Kenapa kau tunjuk aku? Ni personal. Tak, injury is always hits the mental first. Betul. More than physical. Kacau mental kau. Physical is Aku one rasa, thing. aku rasa season right after dia injured tu memang boleh nampak. Mentally dia macam 50-50 like And even tak payah nak kata robust game ke apa, harsh game ke apa. Tapi even bila dia opponent datang pun dia bukan, kita nampak yang dia tak 100% being himself, faham tak? Betul. Bila dia nak defensif tu dia bukan being 100%. Tapi kita nak tengok juga mungkin ada capan lain yang kita sempat juga screenshot. Katanya mungkin ada yang lain juga kita nak terus tengok. Daripada Amirul Hafid, dia kata 1890 Van Dijk memang betul-betul 99% perfect center back performance, lost a year of pace after injury ACL yang macam tadi kita mention. Tapi defensive ability still superb. Just turning a few delaying component, switch play dengan diagonal balls and then aerial duels. Itu memang betul lah sebab untuk kita kata satu lepas ni. Dan daripada one bombastic, dia kata salah satu pun jadi pun sedikit bonus season ni disebabkan midfield dah saling kulit. Macam tadi kau mention lagi betul. Season lepas tak ada protection dari midfield yang buatkan Van Dijk nampak barai, sama juga macam season 18-90 dan 19-20. Liverpool sendiri midfield Liverpool sendiri berfungsi mengurangkan tekanan serangan pihak lawan. Yes, aku rasa kita semua agree yang kita dah discuss benda ni sebenarnya. Tapi aku nak sentuh tentang yang daripada Amirul Hafid tadi. Dia bercakap soal delaying opponent, switch play, aerial duels. Aku rasa tiga faktor ni, this is where kita mention tentang matang. Sebab sebelum ni mungkin lebih rushing. Kalau kita tengok statistik melibatkan Virgil van Dijk pun mungkin kita boleh terus tengok. Dia nampak yang aerial duels dia dah betul-betul tapau. Sebab kita ada buat comparison sikit dengan ni, yes, daripada Ruben Dias dengan William Saliba. Ni on defensive abilities, aerial duels memang member tapau habis. Aku tak tahu kenapa sebegitu jauh dia dengan Ruben Dias sebenarnya. Dan juga William Saliba, sebab aku rasa in terms of physical tak banyak beza pun sebenarnya. Ruben Dias rendah sikit rendah sikit Ruben Dias lah. Siapa yang cover, siapa yang being the main defend. That's the thing. Okay. So dalam Liverpool, Van Dijk is the lead. Okay. Dekat Ruben Dias and Saliba dekat Arsenal is not really the one that goes into the tackle. They just the cover up. Tapi itulah kalau kita itu percentage, kalau kita percentage tu memang jauh beza. Percentage of winning duels ni kan. Sebab and then aku faham maksud lelaki. Contohnya mungkin dekat tempat William Saliba tu, mungkin itu adalah kerja Gabriel Magalhaes yang lebih pada aerial duels, faham tak? That comes in the front. Yes. Tapi that's why aku impressed bila tengok dekat interceptions. Kenapa ni cerita konteks player yang pergi ke depan ni, tapi sekarang ni player yang menunggu untuk opponent datang, intercept paling tinggi juga 14 compare to Ruben Dias 10 dan juga William Saliba lagi. Van Dijk ni one of the paling strength yang kalau lawan dengan Van Dijk ni one versus one memang tak boleh. Kalau nampak Van Dijk depan tu dengan size badan dia besar gila, macam mana nak hadap. tak, that's the thing. Kalau sebab lawan Van Dijk ni one of his biggest strength is one thing is when dia masuk tackle. Tackle dia bukan jarang dapat tackle yang dapat ikadit one. Betul, clean. Like clean tackle. Betul. And then interception which is dia tak akan tunggu masa, dia akan tunggu play opponent yang attacking tu buat mistake. Reading of the game. Football brains. Betul. And balik pada root kita punya perkataan tadi, matang lah. Sebab dia Betul, makin dia punya matang. football intelligence dia memang nampak improve.